कार्तिक महात्म्य कथा 16 अध्याय। पृथु उवाच नारद पादे करी पूजा पुणी पूछन्ति पृथु राजा भूमुनि वर पुण्य देहा कहिला पचारिली जाहा तुलसी आदि जन्मवाणी आत्मा पवित्र हेला शुणी तेणु तुलसी मूले सिद्धि कार्तिक उद्यापन विधि से महाताप व्रत फल एबे कहिबा तपीशील पूर्वके उद्यापन करी भवसागरु गले तरी से कथा कह दृष्टान्तरे अखिल जन उपकारे नारद नृपति वचने बोलन्ति शुण सावधाने कार्तिक उद्यापन धर्म शुणन्ते शुभ सबु कर्म से कथा कहिबा प्रस्तावे जे धर्म इतिहास पूर्वे। नारद उवाच सत्यादि नाम गिरि पासे ब्राह्मण कर वीर देशे ताहार नाम धर्मदत्त विष्णु से बारे अनुरत जाणई सर्वधर्म रीति कार्तिक व्रते महाप्रीति एमन्ते एक संवत्सरे कार्तिक कृत्य विधि करे मास संपूर्ण उद्यापन सारिला जावत विधान एमंत निशि अवशेषे नृसिंह नरसन आसे ब्राह्मण नित्य कर्म सारी करे उदक पात्र धरी से जले मिश्रित तुलसी मुखे गोविंद नाम घोषी पथे चलई द्विजवर स्वभावे गिरि भयंकर नृसिंह रूप नर हरे जहि अछन्ति विजे करे विप्रेग मई सेहि मार्गे एक पिशाची आसी बेगे पथ निरोधी अछि रही द्विज कातर ताकु चाहि स्वभावे भयंकर मूर्ति लंबोष्ठ वक्रदंत पंती उलग्न मुकलित केश कराळ मुख शुष्क मांस अति दुर्बल कळेवर अस्थि जनित चर्म शिर रक्त नयन दीर्घ ध्वनि जिह्वारे जळु अछि भन्नी जिमणि पक्षी प्राय स्तन दुर्गंध नासिका पवन शरीर धूम्रवर्ण दिशि विप्रंकु ओगाळिला आसी ताहाकु देखि धर्मदत्त हस्ते जे थिला तंबा पात्र तुलसी जल सहित रे फिंगिला पिशाची उपरे अंगे पड़िला तार जाई पिशाची दिव्य रूप पाई ब्राह्मण आगे हेला उभा चंद्रमा भय मुख शोभा कांचन प्राय तनु गोरी जे सने स्वर्ग विद्या धरी अमूल्य अलंकार वास गंध चंदन जाति पुष्प सुंदरी शरीरे भूषण ता देखी आश्चर्य ब्राह्मण मनरे भय नाही किछि युवती मुख चाहि पूछी हे रूपवती की कारणे रूप अंतर एहि क्षणे अइलु जेउ रूप धरी से रूप देखी भय करी तति फिंगिली जल पात्र तेणु सुंदर तोर गात्र कहे किस विपरीत पूर्वते कलु केउ कृत्य कि जन्म लभिलु तो काहिंकि दोषे पाप तनु बही घोर गहन मार्गे थिलु एबे कि भावे निस्तरिलु तू एहा कह परिमाणी मोर संशय जाऊ शुणी ए प्रश्न शुणी से सुंदरी विप्रंकु नमस्कार करी बोलोई शुण द्विजवर ए जे अर्जिला कर्म मोर कहिबी शुण विप्रश्रेष्ठ पूर्वे जे नग्र सौराष्ट्र से देशे कृष्ण भिक्षु नामे द्विज वंचई अधर्मे मोहि जे द्विजर घरणी कळन नामेण ब्राह्मणी मु पापी जे मंत दुर्मति स्वामी रे होइली अप्रीति जाहा बोलोई मोर नाहा मु सुख न मणई ताहा संजोगे न दियई अन्न कहई निष्ठुर वचन गृहे जे भल द्रव्य थाई मु ताहा भुंजई लुचाई मु तहु उपुरई जाहा बलिले निवेशई ताहा स्वामी जहि कि मन करे मु ताहा न रखई घरे स्वामी पुछिले करे कଳି तार वचन मोर शोळे एमंत गला केते दिन मोर भाजिला स्वामी मन अन्य कन्याए देखि शोभा ताकु होइला विप्र विभा ता देखि सही न पारिले महुरा पान करी मली मो प्राण प्रेत पिंडे भरे जम किंकर नेले धरी चर्मर जोरे बंदी भिड़ी मुंडे प्रहारी बेत बाड़ी जातना पथे घेनी गले जम छामुरे नेई देले मते अनाई दंड धारी काल कृतांत रूप धरी पुछिले चित्रगुप्त ताकु बोइले कि दंड एहाकु बिचारी कुह तुम्भे बेगे देह तो दिशु नाही आगे पाप लक्षण एहा देह पांजिरे कि लेखिछि कह पूर्ण कहिबा जेउ कर्म विचारी कह धर्म धर्म राजा वचने मंत्री भेनी कर्म लिखन पंजी घेनी बोलन्ति शुण दंडधारी ए बड़ पापी दुराचारी किछि ही करी नाही तप केते कहिबा एहा पाप ब्राह्मण कुळे देह बही आचारहीन स्वामी द्रोही पति की देला जेते दुख तेणु नु चाहि तार मुख जेते अकर्म कला पूर्वे दुष्ट स्वभाव मत गर्भे पापिनी स्वामी की लुचाई पाक भंडारे
ବାହାରେ ଅନ୍ନ ଖାଇ ତହିଁକି ଦଣ୍ଡ ଏବେ ଯାହା କହିବୁ ଶୁଣ ଜନ୍ତୁ ନାହା। ସେ ପାପ ଫଳେ ଜନ୍ମ ସାତ ମାର୍ଜରୀ ରୂପ ହେବ ଜାତ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଭକ୍ଷୀ ଘରେ ଘରେ ଗଞ୍ଜଣା ପାଇବ ଶରୀରେ। ପୂର୍ବେ ଯେ କୁଟୁମ୍ବକୁ ବଞ୍ଚି ଭଲ ପଦାର୍ଥ ପୁଞ୍ଜେ ଲୁଚି ଏ ପାପୀ ଜାତ କରି ବାଳ ଭକ୍ଷିବ ଗର୍ଭ ଫୁଲ ଫଳ କଳନା ମହାପାପ ଘେନି ତଦ ଅନ୍ତରେ ଜନ୍ମ ତିନି ଡାକିନି ରୂପେ ଜାତ ହେବ ସକଳ ଜନେ ବୈର ଭାବ ପୂର୍ବ ଚଞ୍ଚଳ ମତି ଘେନି କୁଠାର ରୂପ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯୋନି ନିଶାରେ ସମସାନେ ହେରି ନାନା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଭୋଗ କରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କି ଦୁଃଖ ଦେବା ଫଳେ ପୁଣି ଜନ୍ମିବ ଗିରିମାଳେ ବସେ ପିଶାଚି ରୂପ ହୋଇ କର୍ମେ କଳହ ନାମ ବହି ଭ୍ରମୁ ଯେ ଥିବ ଅନୁବ୍ରତେ ସୁଖ ନ ଲଭି କଦାଚିତେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ନିନ୍ଦା ପାପେ ବିବର୍ଣ୍ଣ ଭୟଙ୍କର ରୂପେ ନାନା କଳେଶ ସେହି ଅଙ୍ଗେ କେହି ନଥିବ ଆଉ ସଙ୍ଗେ ଯେ ବଣ ତୁଣ୍ଡେ ନିତ୍ୟ କଳି ସ୍ୱାମୀକି ଦେଉଥିଲା ଗାଳି ସେ ତୁଣ୍ଡେ ଜଳୁଥିବ ଜୋଇ କିଛି ହିଁ ନ ପାରିବ ଖାଇ ଏମନ୍ତେ ଯୁଗ ଏକ ସ୍ତରୀ ଥିବ ପିଶାଚି ରୂପ ଧରି ହେ ବିପ୍ର ଶୁଣ ସାବଧାନେ ଏମନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରିକ ବଚନେ ଯମ ବୋଇଲେ ଏତେ ହେଉ ଏ ପାପୀ ବେଗେ ଏଥୁ ଯାଉ ଏ ବାକ୍ୟ ଧର୍ମରାଜା ମୁଖେ ଶୁଣି ପଡ଼ିଲେ ଘୋର ଦୁଃଖେ ମାର୍ଜନ ହେଲେ ଜନ୍ମ ସାତ ଡାକିନି ରୂପେ ପୁଣି ଜାତ ତିନି ଜନମ ଅନ୍ତେ ମୁହିଁ ଏବେ ପିଶାଚି ରୂପ ହୋଇ ଆଜକୁ 15 ବରଷ ଏ ବନେ କରିଅଛି ବାସ ଅକର୍ମ ଦେହେ ଦୁଃଖ ଯେତେ ତାହା କହିବା ହବ କେତେ କ୍ଷଣେ ତ ସୁସ୍ଥ ନାହିଁ ମନ ନିରତେ ହୋଇ ଛନ୍ନ ଛନ୍ନ କ୍ଷୁଧା ଅନଳେ ଆତ୍ମା ଦୁଃଖୀ ତୁଷ୍ଟାରେ ଓଷ୍ଠକଣ୍ଠ ସୁଖୀ କ୍ଷଣ କ୍ଷଣକେ ପୋଡ଼ୁଥାଇ ପିତ୍ତଶ୍ଲେଷ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ସୁସ୍ତେ ମୁଁ ନ ପାରଇ ବସି ଅଷ୍ଟଦିଗକୁ ଅହର୍ନିଶି ନିଷ୍କାମେ ଛୁଟୁଥାଇ ଥାଇ ବାତୁଳ ଜନ ପ୍ରାୟ ହୋଇ କାହିଁ ତ ନ ଦେଖଇ ସୁଖ ଅନବରତ ଏକା ଭୋକ ତା ଶାନ୍ତି ନିମନ୍ତେ ପଦାର୍ଥେ କିଛି ହିଁ ନ ମିଳଇ ମୋତେ ବୃକ୍ଷ ଯେ ଫଳ ଫଳିଥାଏ ମୋର ଚାହିଁଲେ ଜଳିଯାଏ ଅନଳ ପ୍ରାୟ ଦିଶେ ମୋତେ ମୁଁ ତାହା ଭକ୍ଷିବି କେମନ୍ତେ ତେଣୁ ତ ନ ପାରଇ ଭକ୍ଷି ଯେ ମନ୍ତେ କର୍ମେ ଅର୍ଜି ଅଛି ଯେଣୁ ନ ଲଭି ଫଳ ମାନ ବିକଳେ କରଇ ରୋଦନ ପର୍ବତ୍ର ଗିରି ଝର ଜଳ ସେ ମତେ ସଦୃଶ ଗରଳ ଅନଳ ତୁଣ୍ଡେ ଜଳୁଥାଇ ଶୀତ ପବନ ଆଦି ହୋଇ ସେ କଥା ଶୁଣ ପୁଣ୍ୟ ଦେହା ପ୍ରେତ ପିଶାଚ ଭୋଗ ଯାହା ଶୁକ୍ର ଶୋଣିତ ପୂଜ ଲାଳ ଶ୍ରାବଣ ବିଟ ନେତ୍ର ଜଳ ନାଶାଶ୍ଲେ ସମସ୍ୱେଦ ବାନ୍ତି ଯେବା ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଘୃତ ଖାନ୍ତି ଦୀପ ନିର୍ବାଣ କାଳେ ପୁଣି ଅନ୍ନ ଭୁଜଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ପତି ବିନାଶ କାଳେ ନାରୀ ଅନ୍ନ ଭୁଞ୍ଜଇ ନ ବିଚାରି ଯେ ତମ ଭରେ ଦାନ ଦେଇ ସେ ସର୍ବ ପ୍ରେତ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ଏମନ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେବେ ମିଳେ ପ୍ରେତ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ନେଇ ବଳେ ମୁଁ ତହୁ ଲଭଇ କିଞ୍ଚିତ ଭୋଜନେ ତୋଷ ନହେ ଚିତ ସୁମରି ପୂର୍ବ କଲା କର୍ମ କ୍ଷଣ କ୍ଷଣକେ ମତି ଭ୍ରମ କାନ୍ଦୁ ଯେ ଥାଇ ବନେ ପଶି ନିରାଶେ ତୋର ମୂଳେ ବସି ପ୍ରଭାବ ପାଉଥାଇ ତହି ଆହା ବୋଲନ୍ତା କେହି ନାହିଁ ଏ କଷ୍ଟେ ଥିଲି ଘୋର ବନେ ଆଜ ମୁଁ ତବ ଦରଶନେ ଦୁଃସହ ଘୋର ଦୁଃଖ ରାଶି ତବ ପ୍ରସାଦେ ସର୍ବନାଶୀ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହେଲା ମୋର ଗତ ଅପରାଧ ଗଲା ଦୂର ଏବେ କାରଣ କରି ମତେ ନମଇ ତୁମ୍ଭ ପାଦ ଗତେ କଳହ ମୁଖୁ ଏହା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନେ ମନେ ଗୁଣି ପାଷାଣ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରାୟ ହୋଇ ମୌନେ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପ ଧ୍ୟାଇ ଗୋବିନ୍ଦ ସୁମରଇ ମନେ ରାଜନ ଶୁଣ ସାବଧାନେ ଅଧମ ମହାଦେବ ଦାସ ଏ କଥା ଶୁଣି ମହାତୋଷ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ଚିନ୍ତି ହୃଦେ ଶରଣ କଲା ପଦ୍ମ ପାଦେ ଅଜ୍ଞାନ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହେତେ ପଦ୍ମ ପୁରାଣ ଅର୍ଥ ଗୀତେ ଜଗତେ କଲି ପରକାଶ ସୁଜନେ ନଘେ ନିବ ଦୋଷ ଇତି ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମପୁରାଣେ उत्तरखण्डे कार्तिकमाहात्म्ये कलहा गतजन्म कर्मकथने नाम षोडशाध्यायः।